जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण स्वागत करुच्ची आपण प्रिय चैनल आस्ट्रो कल्याण चैनल को। प्रिय दर्शक बंधु, जो व्यक्ति मन उक्त चैनल को देखुं सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, अधिक अधिक शेयर करूँ। एवं आसतु जाना आज दिन पंचांग एवं 12टी राशि राशिफल विषय। 10 डिसेम्बर 2025 मसीहा पौष मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि मघा नक्षत्र बुधवार। आज दिन शुभाशुभ समय प्रातः 6:13 ठारू 8:56 पर्यंत शुभ समय भोग हम। तत्पश्चात प्रातः 10:18 ठारू 11:39 पर्यंत शुभ समय भोग हम। एतद् व्यतीत सायं 2:23 ठारू 5:06 पर्यंत, संध्या 6:45 ठारू रात्र 11:40 पर्यंत शुभ समय भोग हम। उक्त समय कौन से शुभ मांगल्य कार्य करिवार अछि बा दूर यात्रा करूछन्ते, अन्यत्र कौन से शुभ कार्य करूछन्ते तारे निश्चित रूप से करि परिबे, शुभ मंगल हो। आज दिन राहु काल समय प्रातः 11:40 ठारू मध्याह्न 1:01 पर्यंत राहु काल समय भोग हम। आज दिन घातबार कर्कट राशि व्यक्ति मानक पई घातबार टिके सावधान रहिबा। आज दिन घात चंद्र कर्कट राशि और मकर राशि महिला पुरुष व्यक्ति मानक पई घात चंद्र। एता थिला आज दिन पंचांग। आज होची 10 डिसेम्बर 2025 मसीहा मघा नक्षत्र रे विवाह पाणी ग्रहण अछि एवं विवाह दाम्पत्य जीवन आपनकर मंगल हो, सदा सुखी रहंतु। एबे आसंतु जानिमा आज दिन 12टी राशि राशिफल विषय कौन कहूँ भाग्य चक्र। आज एबे जानिमा मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति मानक पई विद्यार्थी विद्या क्षेत्र सफलता अर्जन करिवे। किछि कार्य को प्लानिंग करबा को आज चेष्टा करिवे एवं प्लानिंग रे मध्ये सफलता पाइबे। धार्मिक कार्य क्षेत्र रे बलवान देखा दबो। किछि सेवा एवं धर्म कार्य रे रत रहिबे। कौन सी व्यक्ति किसी आशा रखुनि प्राप्ति पाया आशा करंतु ना, निज कार्य को निजे करने चेष्टा करंतु। जतिक अच्छे जमिति अच्छे से शांति एवं संतुष्ट रहा चेष्टा करंतु। आज लकी नंबर 4 लकी कलर्स ग्रे, लकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट। गोमाता को सेवा करंतु, सुखर दिन कटिबो। वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति मानक पई किछि प्रॉपर्टी जमीन जायदाद क्षेत्र धन निवेश करबा चाहउछन्ती बा गृह मांगलिक कार्य रे अछन्ती जोग दउछन्ती बा कोनोसी क्षेत्र को जाउछन्ती, किछि नूतन कार्य करबा चेष्टा करूछन्ती बा किछि इन्वेस्टमेंट करबा चाहउछन्ती करि पारिबे। किंतु मन रखिथिबा दरकार आपण जेमु स्थान रे कर्म करूछन्ती बा व्यापार वाणिज्य करूछन्ती कोनोसी आर्गुमेंट करंतुनी, अधिक आशावादी मध्य होबा उचित नुहे बा कोनोसी व्यक्ति को नीचा देखातुनी बा कौन सी व्यक्ति सहित असंतुष्टता मनोभावना देखा उचित नुहे। आज लकी नंबर 1 लकी कलर्स लकी डायरेक्शन ईस्ट। भगवान सूर्य नारायण को भक्तिर सहित पूजा अर्चना करंतु, सुखर दिन कटिबो। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति मानक पई पराक्रम क्षेत्र विजय प्राप्ति अछि, किंतु मन रखिथिबा दरकार कौन से सांग दोस्ती मित्रता मध्य केबे भी को समय भी झगड़ा कलह देखा दैतिला। आज पुनः से आपण सहित मिशुची किछि ना किछि गोटे बाधाकारक देखा दे पारे, किछि षड़यंत्रता देखा दे पारे। निजर भाई भौणी मध्य कार स्वास्थ्य को नहीं चिंता मध्य देखा दे पारे। दूर यात्रा सफलता अच्छी, भाग्यर परिवर्तनता देखा दब। आग चल हो कौन कार्य करंतु नहीं, निज मन को निज कंट्रोल रखंतु। वयोज्येष्ठ व्यक्ति को श्रद्धा आदर प्रेम करंतु। आज लकी नंबर 9 लकी कलर्स लकी डायरेक्शन साउथ। भगवती जगदम्बा जगत माता जगत कल्याणीमयी माँ बगलामुखी मंत्र जप करंतु, सुखर दिन कटिबो। कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्ति मानक पे अर्थर आगमन अछि, कुटुंब रे आनंद मध्य देखा दब। मानसिक शांति रखंतु, संतुष्टि रहबा चेष्टा करंतु। कौन सी पुराना कथा को आलोचना करबा उचित नहीं बा कौन से व्यक्ति को पैसा दौरान टे भावी चिंती दिंतु। गृह कार्य निष्ठावान समर्पित
ଏ ଦୁଇଟି ହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଜଗି ରଖି ଚାଲିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଶ୍ୱଶୁରାଳୟରେ କୌଣସି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ନ ହେବା ଦରକାର। ବି କେୟାରଫୁଲ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 6, ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ଗଣେଶ ତରଫ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧତା ରଖନ୍ତୁ। ସନ୍ଦେହତା ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭୟଭୀତ ହେବା, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହେବା ଦୂରେ ରଖନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆଜି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ରଖନ୍ତୁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ନା କେହି ପଦେ କହିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବାଧା ଆସିପାରେ। ସାବଧାନ ରହିବେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ ଲକି ନମ୍ବର 5, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରୀନ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ। ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭକ୍ତର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବ୍ୟୟକାରକ କେତୁ ସହିତ ଯୁତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣ ପ୍ରତି ଅଛି। ତାହେଲେ କଣ ହବ? କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ପଡୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫସିଯିବେ। ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। କ୍ରୋଧ, ଜିଦ୍ଦି, ଅହଂଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟଥା ପୋଲିସ ମାତ୍ର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଥରେ ଜେଲ କାରାବାସ ଯାଉଛନ୍ତି, ରିଟର୍ନ ଆସିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ସାଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଜି କର୍ଜ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କର୍ଜ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ ଲକି ନମ୍ବର 9, ଲକି କଲର୍ସ ରେଡ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ଭଗବତୀ ଜଗଦମ୍ବା, ଜଗତ ମାତା, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣୀମୟୀ, କୃପାଳୁମୟୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂତ ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ପଦପଦବୀର ଗାରିମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ସମ୍ମାନଟାକୁ ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। କାହାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କଣ କହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କଣ କରିବା ଉଚିତ, କଣ ନ କରିବା ଉଚିତ, ଟିକେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବେ। ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି, କିଛି କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ପେଟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟର ବାଧା ଆସିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 1, ଲକି କଲର୍ସ ପିଙ୍କ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ବିଚାରାଶି। ବିଚାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ଚାଲିବ ଏବଂ ପ୍ଲାନିଂରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସମ୍ପର୍କତା ଯୋଡି ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କତା ତୁଟାନ୍ତୁନି, ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ସନ୍ଦେହତା ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁନି। ଲଜ୍ଜାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଦର ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା କ୍ରିଏଟ ହେଇପାରେ, ଟିକେ ସାବଧାନ। ସହନ ଶକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ବସ୍ ବା ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ କିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମାତା, ବନ୍ଧୁ, ରିଶ୍ତେଦାର ଏମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖନ୍ତୁ, ଆଦର ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମିବାଡି ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ରିଟର୍ନ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ ଲକି ନମ୍ବର 4, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ସହଯୋଗତା ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ, ସମ୍ମାନ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆଶା କରିଥିବା ଜିନିଷ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ନିଜ ସନ୍ଦେହତା ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟାରେ ପକେଇ ପାରେ। କିଛି ପୁରୁଣା କଥା ବା ପୁରୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗମନ ଦେଖାଦେବ ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେହି ନା କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 7, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ଭଗବତୀ ଜଗଦମ୍ବା, ଜଗତ ମାତା, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣୀମୟୀ, କୃପାଳୁମୟୀ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ
स्वास्थ्य ही संपद, स्वास्थ्य प्रति ध्यान देवे। बाणी परिवार कुटुंब अर्थ आपण को किसी समस्या भितर रखिपारे टिके सावधान। डिसीजन नहीं पारुना स्वाभाविकता भावी चिंता डिसीजन नेबे। आज लकी नंबर्स लकी नंबर 3 लकी कलर से लकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। भगवान विष्णु को पूजा अर्चना करंतु उशस्त वृक्ष पर जल गुड़ दान करंतु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ए मंत्र जप करंतु सुख दिन घटिबो। कुंभ राशि व्यक्ति मानक पई स्वास्थ्य प्रति यथेष्ट ध्यान देवा आवश्यकता अच्छे। मन को कंट्रोल रखु। पति पत्नी मध्य दाम्पत्य जीवन आनंद सुख मधुमेह देखादेव। नूतन कार्य सफलता देखादेव एवं कौन स्वार्थ को नहीं एमती किसी कार्य करंतु जे भविष्य एवं वर्तमान किसी बाधा आसपे। टिके सुख आपन को अनेक प्रकार दुख देवा समस्या पकई पारे। आसक्त लोभ माया ठार दूर अत्यंत आवश्यकता अच्छे। निजर स्वास्थ्य प्रति ध्यान दिंतु। कौन नूतन कार्य करने चाहते कौन पुरातन कार्य किसी सफलता करने चाहते प्लानिंग करूँ निश्चित रूप से आप विजय प्राप्ति हे। आज लकी नंबर्स 3 लकी कलर से लकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। भगवान विष्णु को पूजा अर्चना करंतु। जल्दबाजी हुई कौन कार्य करेंगे ना भावी चिंती करेंगे सुखे रहे। मीन राशि व्यक्ति मानक द्वादश चंद्रमा दृष्टि राहु सहित युक्त होई अछंती एवं षष्ठ भाव अछंती किए ना चंद्रमा केतु सहित जुति। आज कौन व्यक्ति किसी कार्य जवाब दौरान भावी चिंती कौन दूर यात्रा करुँच ड्राइविंग करुँच भावी चिंती कार्य करेंगे। खाद्य पानी भोजन को टाइम टेबल मेंटेन करने आवश्यकता अच्छे। मातृतुल्य व्यक्ति को सम्मान दिंतु। से पत्नी हूँ कन्या हूँ माँ हूँ मौसी हूँ माई हूँ पेशी हूँ भौणी हूँ समस्त सहित श्रद्धा आदरता आत्मविश्वास तरक्की अत्यंत आवश्यकता अच्छे। स्वास्थ्य कमजोर अच्छी तुरंत डॉक्टर इलाज करूँ के अवहेला करूँ। आज हस्पिटाल किसी पैसा खर्च होकर संभावना देखा कि एमती किसी कार्य करूँ पुलिस मैटर कोर्ट कचेरी आपको सम्मुखीन करने पड़े। टिके सावधान परिश्रम अधिक करने को पड़ो किंतु निजर रेस्ट निजर स्वास्थ्य प्रति यथेष्ट केयर करने आवश्यकता अच्छे। नो आर्गुमेंट आज करवा उचित नुहे एवं कौन क्षेत्र आज कर्ज नियंतु ना। षष्ठ भाव में कर्ज दवाई रेडी अच्छी ग्रह किंतु केतु सहित युद्ध अच्छी। से कर्ज आपण दुख और समस्या कारक देखा एवं निजर धैर्य आवश्यकता अच्छे। निज शरीर को रक्षा करूँ निज मन को कंट्रोल करूँ एवं हार्ट प्रॉब्लम में आसपारे टिके सावधान रहे। आज लकी नंबर 7 लकी कलर्स लकी डायरेक्शन साउथ। भगवती जगदम्बा जगत माता जगत कल्याणमयी कृपालुमयी माँ पार्वती को भक्तिभूत सहित पूजा अर्चना करूँ। महादेव को आज कुश जल दान करूँ। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय यही मंत्र को जप करूँ निश्चित रूप से आप मंगल हम सफलता देखा। प्रिय दर्शक बंधु एत आज दिन 12टा राशिफल आज तो समय जाइए। कार्यक्रम को आम ये रखुचु पुणी देखा आगामी। जय जगन्नाथ नमस्कार हरि ओम।